여러분 안녕하세요. Hola, muy buenas tardes. 오늘 진짜 세 번째 날이네요, 벌써. Hoy ya es la tercera sesión. 스페인 교회에는 노래 잘하는 사람도 많고, 연극도 잘하고, 또 잘생긴 사람도 많고 그러네요. Veo que en la iglesia de España hay hermanos cantan bien, que actúen bien. 진짜 너무 부럽습니다. La verdad que tengo mucha envidia de eso, 제가 독일에 살지만 독일 사람들 정말 재미없어요. porque aunque yo vivo en Alemania, pero los alemanes son muy aburridos. 예. 아, 오늘은 우리가 로마서 8장 조금 읽겠습니다. Hoy vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 8. 로마서 8장 31절에서 34절까지 스페인어로 읽겠습니다. Romanos, capítulo 8, desde el versículo 31, 34절까지. 네, 31절부터 34절까지. Sí, desde el capítulo 8, el versículo 31 hasta el 34, vamos a leer solo en español. ¿Qué pues, qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también la resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hasta el 34 he leído. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 오늘은 좀 이제 얘기를 이렇게 좀 해보고 싶습니다. 우리가 이제 첫날은 내가 틀렸다, 하나님이 맞다 이게 주제였잖아요. El primer día de la conferencia fue el tema, yo me equivoco y Dios quien tiene la razón. 어제는 내가 일하는 것과 하나님이 일하는 것을 얘기했잖아요. Y ayer hablamos sobre la obra. ¿Quién tiene que obrar? ¿Soy yo o Dios? 오늘은 정확한 구원에 대해서 좀 얘기를 해볼게요. Hoy yo quisiera hablar de la precisa salvación. 어, 죽음 앞에 서면 다 두려워하잖아요. Y cuando se pone ante la muerte, todo tiene miedo. 어, 1994년도에 한국에 있는 대구라는 도시에 교도소가 있었습니다. En el año 1994, en la ciudad de Daegu, en Corea del Sur, había una cárcel. 거기에 이제 사형수가 3명이 있었어요. En esa cárcel habían unos tres prisioneros quien tenían la pena de muerte. 이 사람들은 살아있지만 언제 이제 죽을지 모르는 거죠. Quiere decir que aún ellos viven, pero no saben cuándo ellos morirían. 근데 그 중에 한 명이 어느 날 아침에 이제 신체 검사해야 된다 하고 불려 나가는 거예요. Pero uno de los tres, una mañana muy temprano, lo llamaron para hacer una prueba física. 신체 검사를 한다 이 말이 이제 사형 집행이 이루어진다 이 말이래요. Y ellos en la cárcel, cuando dicen hacemos la prueba física, eso quiere decir ya ejercer la pena de muerte. 근데 그날 아침에 불려 나가던 그 사람이 이제 교도소에 있으면서 하나님을 열심히 믿었던 사람이거든요. Pero esa persona quien fue llamado primero entre los tres, el que más en la cárcel servía y creía en Dios. 늘 찬송 부르고 성경 읽고 또 말씀 듣고 목사님하고 가깝고 그랬단 말이에요. Siempre él estaba cantando alabanza muy cerca del pastor que visitaba la cárcel. 그래서 이제 목사님이 늘 말했어요. 자네 죽을 때 하나님을 찬양하고 기쁘게 죽어라. 천국으로 갈 거다. 그랬단 말입니다. Y por eso cada vez pastor visitaba la cárcel, ya le decía a tal persona y a la hora de ser llamado para la pena de muerte, que alabara a Dios, que tú irás al cielo. 근데 그날 아침에 너 신체 검사 받아야 되니까 나와라 하는데 그냥 이렇게 땅바닥에 주저앉아 버린 거예요. 그 친구가. Pero, ¿qué pasó el día que él fue llamado para hacer la prueba física? Es cuando él, enterándose que lo que pasaría, se cayó y casi se desmayó en el suelo.
그러면서 막 너무 두려워하면서 떨면서 이렇게 끌려나간 거예요. Y temblando con mucho miedo, así fue arrastrado hacia el lugar. 그 사람은 찬송을 부르고 기뻐하면서 하나님께 가고 싶었는데 너무 Claro, 두려웠어요. claro, esta persona sí con alabanza, con dando la gracia quería ir, pero con mucho miedo, temblando, fue arrastrado. 실제로 죽음이 다가왔을 때 그 사람 마음속에 하나님에 대한 믿음이 없는 거예요. Realmente cuando le llegó la muerte, realmente en el corazón de este hombre no tenía una certeza de poder ir al cielo. 그리고 이제 얼마 있다가 10월 6일이 됐는데 Y luego llegó el día 6 de octubre 김만수라는 사람이 이제 사형 집행이 이루어졌어요. y llegó el día que un hombre llamado Mansu Kim, que fue ejecutado la pena de muerte. 김만수 신체 검사하러 가자 그랬는데 이 사람이 그럽시다 하고 이렇게 덤덤하게 따라가는 거예요. Entonces le llamaron que vamos a hacer examen médico. Entonces es cuando ese hombre muy tranquilamente salía. 뭔가 다르죠? Y una diferencia hay entre uno al otro, ¿verdad? 이 사람은 사형장에 들어갔는데 Y ese hombre cuando llegó a la sala de ejecutar la pena de muerte, 마지막으로 할 말이 없냐 이렇게 물으니까 es cuando le preguntaron, ¿no tiene última palabra antes de la pena de muerte? 나 할 말 있습니다. Y tengo una palabra que decir. 나는 대한민국의 법으로는 용서를 받지 못했습니다. Yo no soy perdonado por la ley establecida en este país, Corea del Sur. 하지만 하나님의 법으로는 용서를 받았습니다. Pero sin embargo, según la ley de Dios, ya soy perdonado de mis pecados. 당신들이 나를 보면 불쌍해 보일지 몰라요. Ustedes me mirarán con misericordia, 하지만 나는 당신들도 나처럼 하나님께 은혜를 입어서 죄를 사함 받기를 바랍니다. pero yo al contrario, yo viendo a ustedes también como yo, tienen que recibir ese perdón de los pecados a Dios. 하나님이 지금 나를 기다리고 있어요. Ahora Dios me está esperando. 진짜 그렇게 찬송가를 막 부르면서 이게 그날 죽은 거예요. Y ese hombre, cantando alabanza ese día ya murió. 뭐가 다른 거죠? ¿Qué diferencia hay entre uno al otro? 그 김만수라는 사람은 왜 두렵지 않았을까요? Porque este hombre Mansu Kim, ante la muerte, ¿por qué no tenía miedo? 그 사람은 죄 사함을 받은 거예요. Porque este hombre tenía este perdón de los pecados. 교도소에서 어느 날 이상한 사람을 하나 만난 거예요. Porque este hombre en la cárcel ya se encontró con una persona extraña. 새로 들어온 그 죄수인데 이 친구는 자기는 죄가 하나도 없다는 거예요. Era un hombre extraño que acabó de entrar en la cárcel, pero entrando en la cárcel dice que no tengo pecado yo, así decía. 김만수가 너무 이상해서 야 임마 너 죄 지어가지고 들어왔잖아. Pero este señor Mansu Kim decía, oye, ¿tú quién cometiste el pecado? Por eso está aquí en la cárcel. ¿Cómo que dices que no tiene pecado? 맞아요. 내가 죄를 지었어요. Sí, es cierto, sí, yo cometí el pecado. 하지만 예수님의 피가 내 죄를 다 씻었어요. Pero la sangre preciosa de Jesucristo me lo limpió todo por completo. 세상에서 내가 죄인이지만 하나님 앞에서 난 의인이에요. Aunque en este mundo soy pecador, pero delante de los ojos de Dios yo soy justo. 이 김만수가 너무 놀란 거예요. Entonces este señor Mansu Kim se sorprendió por esa respuesta. 왜냐하면 얼마 전에 며칠 전에 자기 옆에 있던 사형수가 정말 두려워하면서 끌려가서 죽는 걸 봤거든요. Porque este señor Mansu Kim hace un par de días vio a su compañero que fue llamado, es cuando y casi desmayado fue y iba arrastrado al lugar de la pena de muerte. 그 친구를 보면서 김만수 마음속에 생각이 많이 된 거예요. Y así que al ver esa imagen de su compañero, ese señor Mansu Kim, y meditaba mucho en este punto. 야, 목사님이 우리들한테 분명히 찬송 부르고 기뻐하면서 죽으라고 했는데 La verdad que el pastor que visitaba la cárcel nos dijo que cantara y alabara a Dios antes de morir. 천국 갈 거라고 했는데 El pastor nos dijo que nosotros podríamos ir al cielo. 그 친구 그렇게 죽는 걸 보면서 자기도 자신이 없는 거예요. Pero este señor Mansukin, viendo a su compañero cómo moría, cómo fue arrastrado, entonces no tenía seguridad.
과연 나는 사형 집행이 이루어지면 기뻐하면서 갈 수 있을까? O realmente el día que me llega el ir al sitio de suplicio, la verdad que yo iré, podré ir cantando alabanza. 아니야, 나 두려울 것 같아. No, no creo que pueda hacerlo. Yo tendré mucho miedo. 매일 걱정하고 있는 거예요. Y cada día él pasaba tiempo preocupadísimo. 근데 어느 날 이상한 죄수가 하나 들어온 거예요, 교도소에. Pero en medio de este momento, ya cuando entró una persona muy extraña a la cárcel, 죄가 없다는 거예요. que declaraba que no tenía pecado. 예수님의 피가 자기 죄를 다 씻었다는 거예요. Él decía que la sangre preciosa de Jesús lo limpió todo, dice. 자기는 예수님의 피가 우리 죄를 씻는다는 얘기는 들어봤지만 Aunque ese señor había escuchado que la sangre de Jesús limpia el corazón del pecado, 예수님 피로 자기 죄를 다 씻었다는 사람 처음 본 거예요. pero ese señor, el señor Kim, nunca había encontrado una persona que realmente dice que es limpio por la sangre de Jesús. 그래가지고 거기서 얘기를 하다가 Y por eso ese señor hablando con ese hombre 그 사람이 가지고 있던 죄사함 거듭남의 비밀 책을 빌려서 봤어요. y hablando con él, ya él le prestó un libro, el libro El perdón de los pecados, el nuevo nacimiento, y él empezó a leerlo, ese libro. 박옥수 목사님을 초청을 했어요. Y ese señor invitó al pastor Supar a la cárcel 그리고 박옥수 목사님에게 자세하게 들었어요. y luego escuchó muy atentamente el evangelio a través del pastor. 예수님 피가 어떻게 자기 죄를 다 씻었는지를 정확하게 알게 된 거예요. Y así él pudo entender claramente cómo Señor Jesús limpió su pecado perfectamente. 마음속에 확실한 믿음이 찾아온 거죠. Y le llegó una certeza y la convicción en el evangelio. 그래서 그 사람이 죽을 때 대구 교도소에서 그 장면을 지켜본 사람들이 많이 놀랐답니다. Con lo cual, el día que él murió, mucha gente viéndolo y muchos se sorprendieron, 그렇게 편안하게 죽는 사람을 처음 봤대요. porque no habían visto ninguno que así tan tranquilamente y esperaba la muerte. 여러분, 상상 임신이란 거 들어보셨어요? Hermanos, que habrán escuchado algunas veces como estar embarazado de una imaginación, por imaginación. 증상은 똑같잖아요. Y cuando una persona tiene ese síntoma, también 입덧도 tiene el 하고, síntoma de estar embarazado. 예, 그 뭐죠? 배도 불러오고, 입덧도 하고, 막 먹고 싶은 것도 있고, 막 이제 증상은 다 있어요. Y cuando uno tiene esa enfermedad, entonces tiene mismo síntoma de un embarazo, se va hinchando la barriga y le da marea también. 근데 그 여자의 뱃속에는 아기는 없는 거예요. Pero sin embargo, esta mujer con que cree que está embarazado no tiene bebé en su barriga. 병원에 가면 확인할 수 있잖아요. Cuando esa persona se va al hospital, entonces enseguida se puede enterar de lo que no tiene está embarazado. 아, 정말 이렇게 배가 불러오고 막 임신한 증상이 있어가지고 병원에 갔는데 아, 당신은 임신이 아닙니다. 얼마나 놀라겠어요, 그죠? Con tantos anhelos creía que estaba embarazado, pero en el hospital le diagnostica que no está embarazado, entonces, ¿cómo se sorprendería? 그 정상적인 여자의 몸에는 아이를 만드는 씨가 있잖아요. Y normalmente el cuerpo de una mujer sí tiene preparado para tener el hijo. 근데 정상적인 남자의 몸에는 또 아이를 만드는 씨가 또 있잖아요. Y también en el corazón, en el cuerpo de hombre también tiene la semilla para que pueda dar la vida también. 남자와 여자가 결혼을 하고 사랑을 하면 이 두 씨가 만나서 이제 아이가 만들어지는 거잖아요. Sí, entre el hombre y la mujer, después de amar, de enamorarse, y luego ya entre dos ya nace una vida. 그래야 이게 진짜 생명인 거잖아요. Y de esa manera, así nace la vida. 그게 진짜 임신인 거잖아요. Y así una mujer queda embarazada. 근데 많은 사람들이 구원을 받았다, 내가 천국에 갈 수 있다, 나 하나님의 자녀가 됐다 하지만 진짜 씨가 없는 사람도 있어요. Pero hoy en día mucha gente, aunque dice que, yo soy creyente de Dios, yo creo en Dios, pero realmente no tiene la salvación en su corazón. 상상 구원인 거예요.
Como falso embarazo, también falsa salvación. 그러니까 하나님의 말씀이 그 예수 그리스도의 복음이 그 마음에 들어가서 그 사람의 마음과 만나서 하나가 됐을 때 생명체가 태어나는 거거든요. Cuando la palabra de Jesucristo y del Evangelio de Cristo entrando al corazón tuyo y así teniendo esa conexión con la palabra, ahí donde realmente se cumple el Evangelio en el corazón de cada uno. 그리스도의 사랑을 마음에 받아들이면 그리스도의 그 보혈, 그 사랑을 받아들이면 우리 마음에 있는 그 하나님 주셨던 영혼을 사모하는 마음과 만나서 딱 하나가 되는 거예요. Y aceptando el amor de Cristo que realmente se entregó por mi pecado, ya encontrándose, conectándose con ese amor de Cristo, ya este amor de Cristo nos despierta y nos hace vivir en él. 그게 바로 성령이라는 거예요. Y esto es el Espíritu Santo. 우리 마음에 태어나는 성령이죠. Esto que nace en nuestro corazón, el Espíritu Santo. 근데 그리스도의 말씀의 씨를 받아들이지 않았는데도 Pero 구원받은 aunque, 것처럼 증상이 나타나는 사람도 있어요. pero aunque no ha recibido de esa forma exactamente la palabra de Cristo, pero como si fuera falso embarazo, también tiene síntomas como falsa salvación. 누가 그걸 정확하게 알 수 있을까요? Entonces, ¿quién lo podrá saber bien que está así? 예수님 분명히 알고 있죠. Es Cristo quien conoce exactamente. 우리는 예수님의 영적인 신부들이잖아요. 아내들. Porque somos esposas espirituales de Cristo. 내가 예수님과 만난 적이 없다면 예수님 나를 모르는 거죠. Porque si no tengo encuentro con Cristo, realmente Cristo no nos conoce. 내가 아무리 예수님 잘 알아도 예수님이 나 너 모르는데 하면 끝나는 거예요. 그죠? Por más que yo dijera a Jesús, yo te conozco, pero si Jesús me dijese, yo no te conozco, entonces no pasa nada realmente. 마태복음 7장에 예수님 분명히 말씀하셨잖아요. Y San Mateo capítulo 7, así Cristo habló claramente. 내가 너희를 전혀 알지 못한다. 내게서 Yo no te, 떠나가라. apartaos de mí, yo no os conozco, así dijo Jesús. 왜요? ¿Por qué? 예수님이 주신 게 없단 말입니다. 그 마음에. Porque en el corazón de estas personas no hay nada lo que recibieron de Cristo. 교회를 다니면서 사람들이 말씀을 많이 배워요. Mucha gente en la iglesia, aunque aprenden de la palabra, 그래서 이제 뭐 그 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 이런 얘기 많이 하잖아요. y por eso hoy en día mucha gente también en la iglesia habla que la fe sin obra es la fe muerta. 그래서 내 믿음이 살아있는 걸 보여주기 위해서 막 이렇게 열심히 행하잖아요. Y por eso mucha gente ya, para enseñar al mundo que mi fe no está muerta, sino que está viva, por eso ya quieren hacer, esfuerzan mucho. 그건 이제 마음에 성령이 없는 사람이 그렇게 행함만 계속 나온다면 그 죽은 믿음이에요. Y esa persona entonces ya, aunque obra mucho y hace muchas cosas, pero dentro de esa persona no tiene esa palabra, esa semilla de Cristo, aunque tenga estas obras, pero una fe muerta claramente. 똑같이 했는데 하나는 하나님이 인정하고 하나님이 인정하지 않는 거예요. Y parece, aparentemente los dos son iguales, que hacen las mismas cosas, pero Cristo reconoce la una, pero la otra no. 근데 그 행함이라는 게 어디서부터 출발이 됐냐가 굉장히 중요해요. Y por eso es muy importante esas obras de dónde salen. 아주 좋은 예가 성경에 많이 나오는데 En la Biblia está escrito muchos ejemplos muy buenos. 그 야곱과 에서가 있잖아요. Y en la Biblia aparece Jacob y Esaú. 야곱과 에서는 쌍둥이였어요. Jacob y Esaú son gemelos. 에서는 진짜 건강한 남자, Esaú era un hombre vigoroso 털도 많고 y con muchos pelos 힘도 세고 y con mucha fuerza 사냥도 잘하고 y cazaban bien. 제가 한참 전에 터키를 갔었는데요. Yo hace un tiempo, hace un poco, y yo fui a Turquía. 터키에 가면 하맘이라고 하는 터키식 그 목욕탕이 있어요. En Turquía hay una sauna, hay un baño como tipo sauna, se llama hamam. 이제 그 터키 목사님 날 그를 데려갔어요. Y entonces el pastor de Misionero de Turquía así me invitó a conocer, experimentarlo allí. 되게 좋더라고요. Y era muy bueno. 근데 거기 이제 이렇게 막 체격이 큰 아저씨가 나를 이렇게 그 마사지 해주겠다는 거예요.
Y pero un señor así de muy, muy grande y fuerte vino que me iba a dar un masaje un poco. 그 아저씨가 막 비누 거품 내가지고 나를 막 마사지 해줬거든요, 이렇게. Entonces a él con una crema así me empezó a dar un masaje. 너무 좋더라고요. Estaba muy, muy cómodo así, estaba muy bien. 나보고 몇 살이냐요. Y ese señor me preguntó cuántos años tenía yo. 근데 당신은 몇 살이냐고 물어봤어요. Yo pregunté a él primero, ¿usted cuántos años tiene? 자기는 35살이에요. Y me dijo que tenía 35 años. 아, 난 당신보다 10살은 더 많은 것 같아. 그랬어요. Yo le dije, creo que yo tengo unos 10 años más que tú. 내 나이는 더 많아서 말 못하겠다. 그랬거든요. Y aún yo tengo mucha edad, así que no te podría contestarte. 그랬더니 이 아저씨가 나한테 아, 당신은 아직 초등학생이라고 그러더라고요. Y pero ese señor me decía que aún yo soy como de primaria, decía. 왜 그러냐고 제가 물었어요. ¿Por qué? Yo le pregunté. 터키에서는 남자들이 이 가슴에 털이 많이 나야지 어른이래요. Dice que en Turquía, en el corazón, en el cuerpo de hombre, en la parte techo y del pecho, tiene que tener muchos pelos. Así lo consideran y reconocen como adultos, dice. 근데 저는 털이 하나도 없거든요. Pero como yo no tengo ninguno, así que para él era yo un niño de primaria. 한국에서 아주 정상이에요. Pero en Corea yo soy normal. 스페인에서 어떤지 모르겠는데. No sé si en España no cómo será. 저는 이제 털이 없는 게 아무 문제가 안 됐는데 Yo no nunca consideraba que no tener mucho pelo era problema. 갑자기 그 아저씨가 나한테 당신 초등학생이라는 거예요. Y pero ese señor en Turquía me decía que yo soy muy niño, decía. 터키의 기준은 터키 사람들은 어른이 되려 그러면 어른의 인정을 받으려 그러면 Y en Turquía dice que para ser reconocido como mayor en Turquía, 털이 많이 나고요. dice que tiene que tener muchos pelos. 이 가슴에 있는 털이 이렇게 시커멓게 진해져야 된대요. Dice que además el color del pelo tiene que ser el color muy, muy negro, dice. 근데 저는 하나도 안 났으니까 Pero yo como no tengo ninguno, 초등학생인 거예요. y así que yo soy niño para ellos. 글쎄 뭐 야곱은 털이 하나도 없고 에서는 털이 많았다 하는데 Dice que Esaú así tenía mucho pelo, pero al contrario, Jacob no tenía ninguno, dice. 제가 만약에 터키에 살면 기가 많이 죽을 것 같아요. Si yo viviera en Turquía, bueno, yo sería muy pequeño. 어쨌든 이제 에서는 뭘 이렇게 잘 해요. Bueno, Esaú siempre lo que hacía lo hacía bien. 부모님이 걱정을 안 해도 돼요. 너무 잘하니까. Los padres no se preocupaban por Esaú, 근데 야곱은 잘하는 게 없어요. pero Jacob no hacía nada bien. 야곱은 부모님이 늘 걱정하는 거예요. Y por lo cual los padres siempre se preocupaban por Jacob. 남자답지 않은 거죠. Jacob no era como un hombre, 에서하고 너무 다른 거예요. era muy diferente que a Esaú. 뭐를 해도 잘 못하고 Todo lo que Jacob hacía no le salía bien. 태어날 때부터 막 이 에서의 발꿈치를 잡고 막 태어났잖아요. 못 나와가지고. Y desde su nacimiento él no podía salir solo por sí mismo, así que agarrado la calcañar de su hermano, así salió. 그러니까 뭐 쉽게 말하면 마마보이인 거예요. 마마보이. 엄마 옆에 딱 붙어 있는 그런 아들. En una palabra fácil, Jacob era muy pegado a mamá. 여러분들이 쌍둥이 아들이 있는데 에서하고 야곱 같은 아이들이 있어요. 만약에 Si vosotros tuvierais como unos hijos gemelos como Jacob y Esaú, 어떤 아들을 갖고 싶으세요? ¿y a cuál hijo quieres tener tú? 누가 더 좋아요? ¿Y a cuál hijo quería más? 나는 야곱이 좋다. 손 들어보세요. El que quiere más a Jacob, y levanta la mano, por favor. 아무도 없네. 아, 한 명 있어요? Solo hay una, 두 dos. 명? 나는 에서가 좋다. A mí me gustaría más el hijo como Jacob, Esaú, levanta la mano, por favor. 아, 그렇죠. 에서가 좋죠. Sí, la verdad que nosotros queremos como Esaú. 여러분들은 에서처럼 살고 싶어요? 야곱처럼 살고 싶어요? ¿Ustedes cómo quieren vivir? ¿Como Esaú quieren vivir? ¿Como Jacob quieren vivir? 누가 말 안 해도 잘하는 사람처럼 살고 싶어요? 아니면 모든 게 다 문제가 되고 부족하고 막 그런 사람으로 살고 싶어요? ¿O cómo quieren vivir, aunque nadie te diga nada, pero cómo quiere vivir como Esaú? ¿Todo lo que hace sale bien? ¿O como Jacob? Todo lo que hace sale mal. ¿Cómo quieres vivir? 우린 다 에서처럼 살고 싶어 해요.
Todos nosotros tenemos este anhelo de querer vivir como Esaú. 에서가 되고 싶은 거예요. Queremos ser Esaú. 그러면 이제 야곱은 어땠겠어요? Y entonces, ¿cómo habrá sido Jacob? 야곱은 늘 에서를 부러워하는 거예요. Jacob siempre tenía envidia de su hermano Esaú. 둘이 쌍둥이니까 Como son gemelos, 항상 비교되잖아요, 비교. siempre se comparaba del uno al otro. 사람들이 그러죠. Y el mundo le decía a ellos, 야곱, 너 에서 좀 봐라. 에서처럼 좀 해봐. oye Jacob, mira a tu hermano Esaú, imítalo algo de él. 넌 왜 하는 게 늘 그러냐? 좀 잘해봐. ¿Por qué siempre sale así todo lo que haces tú? Inténtalo un poco mejor. 그렇게 살았단 말이에요. Y así Jacob vivía. 근데 어느 날 아버지가 에서를 부르는 거예요. Pero un día padre llamó a Esaú. 내가 얼마 못 살 것 같아. 에서야. 그 네가 가서 사냥해가 요리해봐라. 내가 축복해줄게. Hijo mío Esaú, ya me llegará pronto el día de mi muerte, así que yo quiero bendecirte. Vete a hacer la casa y tráeme un guisado que me gusta. 에서 너무 기뻤어요. Y Esaú estaba muy contento con eso. 아버지가 좋아하는 짐승을 찾아서 사냥을 해서 요리를 해서 아버지를 찾아온 거예요. Y por eso él salió y cazó y trajo una rica comida, lo que le gustaba al padre. 근데 아버지가 야곱을 축복해서 더 이상 에서를 축복할 수 없는 거예요. Y, pero cuando llegó a la casa, el padre ya había bendecido a Jacob, por lo cual no quedaba otra bendición más a él. 사람들은 이 이야기를 읽으면서 이해를 잘 못해요. La gente cuando lee esta parte no entiende bien. 도대체 왜 그렇게 했을까? ¿Y por qué sucedió de esa forma? 시킨 대로 다 했는데 Y porque Esaú hizo todo bien lo que su padre le había mandado. 근데 왜 안 된 거지? Pero sin embargo, ¿por qué Esaú no recibió la bendición? 자, 에서가 사람들의 눈에는 행함이 좋은 사람이에요? 없는 사람이에요? Esaú, delante de los ojos de los hombres, él es quien tiene buena obra, ¿sí o no? 아버지가 시킨 거 다 했잖아요. Él hizo todo lo que su padre le había mandado. 근데 그 행함은 죽은 거예요. Pero sin embargo, esta obra que él hacía, una obra muerta era. 왜 그렇죠? ¿Es por qué? 우리가 창세기 25장을 한번 읽어보겠습니다. Vamos a buscar Génesis capítulo 25. 창세기 25장 Génesis capítulo 25. (22절) (23절) 읽겠습니다. Vamos, leamos el versículo 22 y 23. Génesis capítulo 25, 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. 여기에 하나님이 이제 그 야곱과 에서의 어머니에게 했던 말씀이 있어요. Y aquí está la palabra de Dios para la madre de Esaú y Jacob. 하나님은 뭐라고 말씀하셨냐면 큰 자는 어린 자를 섬기리라. ¿Qué es lo que dijo Dios a ella? El mayor servirá al menor. 이게 이제 하나님 뜻입니다. Esta es la voluntad de Dios. 하나님은 야곱을 축복하고 싶었어요. Dios quería bendecir a Jacob. 로마서에 보면 하나님이 에서는 미워하고 야곱은 사랑했다 이렇게 돼 있습니다. En el libro de Romanos, en el libro de Romanos dice, Dios odió a Esaú y amó a Jacob, dice. 그러니까 이제 에서는 하나님 미움을 받는 사람이었고 하나님은 에서를 축복하고 싶지 않았어요. Esaú quiere decir delante de Dios, era una persona que a Dios le odiaba y no era una persona que Dios le quería bendecir. 아버지 이삭은 에서를 축복하고 싶었어요. Pero su padre Isaac quería bendecir a Esaú. 자기 마음에 들었거든요. Y porque era un hijo adecuado conforme a su corazón de Isaac. 이삭은 하나님의 뜻보다도 자기가 더 옳았어요. Isaac, más que la voluntad de Dios, él tenía su razón mejor. 하지만 리브가는 하나님의 뜻을 섬겼어요.
Pero Rebeca, la que seguía y creía en la voluntad de Dios. 에서가 사냥하러 나갔을 때 엄마가 리브가가 야곱을 불렀어요. Y cuando Esaú fue a cazar, y es cuando la madre llamó a Jacob. 야곱, 야곱 이리 와봐. Jacob, ven, ven acá. 아버지가 에서를 축복하려고 그래. Y ahora tu padre quiere bendecir a Esaú. 그러니까 네가 축복받아. Pero tú tienes que ser bendito. 내가 맛있는 음식 만들어 줄게. Yo te preparo una rica comida. 근데 야곱이 들으니까 어때요? Pero para Jacob, ¿qué le parecía esa idea? 여러분 야곱이면 어떻게 생각하겠어요? Y como si tú fuese como Jacob, ¿cómo creerías eso? 와, 너무 좋다. 엄마, 진짜 감사합니다. 그러겠습니까? ¡Wow! ¡Qué bien! Gracias, mamá. ¡Qué bien! 아마 우리도 다 야곱처럼 그거 안 돼요. 나는 에서가 아니에요. 그랬을 거예요. Y todos nosotros también como Jacob diríamos nosotros, mamá, eso no me parece, es que no está bien eso. 야곱은 진짜 아버지께 가서 거짓말하고 속이고 그렇게 하고 싶지 않았어요. Realmente Jacob no quería engañar a su padre, no quería hacer, que no se atrevía a hacerlo. 자칫 잘못하면 저주받거든요. Porque en una cosa que saliera mal, sí o sí le llegará la maldición. 너무 무서운 자리잖아요. Y era un lugar muy temeroso, es un lugar lleno de miedo. 엄마, 하나님의 축복을 거짓말해서 받는 게 어딨어. Mamá, ¿qué va? ¿Cómo me entiendo? Yo puedo recibir la bendición de Dios. 그거는 진짜 도둑질 하는 거야. Esto como es robar la bendición. 난 그거 싫어. Yo no quiero así. 야곱, 내 말 들어봐. Pero Jacob, escúchame. 너희들이 세상에 태어나기 전에 내 뱃속에서 너희들 많이 싸웠어. Y antes de nacer vosotros en mi vientre, vosotros habéis luchado mucho. 그때 내가 하나님께 물어봤는데 Y cuando yo pregunté al Señor, 하나님 나한테 분명히 말씀하셨어. Dios me habló claramente este punto. 에서가 야곱을 섬긴다. Saúl te va a servir a ti. 하나님이 너를 축복한다고 말씀하셨어. Dios me había dicho ya que Dios te va a bendecir a ti. 이건 하나님 뜻이야. Esto es la voluntad de Dios. 내가 시킨 대로 해. Así que hazme caso. 내가 다 해줄게. Yo te haré todo. 내가 시킨 대로 해. Así que escúchame. 그래서 이제 야곱은 어머니가 하는 말을 믿었어요. Así que Jacob creyó a su madre. 하나님의 뜻인 걸 믿었어요. Creyó que es la voluntad de Dios. 그 하나님의 뜻을 마음에 품고 야곱은 어머니가 시킨 대로 한 거예요. Y guardando esta voluntad de Dios, y Jacob hacía lo que su madre le mandaba. 자, 이제 에서가 했던 일하고 야곱이 했던 일하고 무엇이 더 어려웠을까요? Entonces vamos a ver cuál habrá sido más difícil lo que Esaú hizo, lo que hizo Jacob. 에서는 아버지 이삭이 시키는 일을 혼자 다 할 수 있었어요. Sí, Esaú sí que era capaz de hacer todo lo que su padre le mandaba. 좀 힘들긴 했지만 Aunque era costoso, 늘 하는 사냥이니까 pero siempre él siempre cazaba siempre. 그렇게 큰 문제가 없었어요. Así que cazar no le era problema. 근데 야곱은 그렇지 않았어요. Pero en cambio a Jacob no le era fácil. 야곱은 어머니가 그걸 강하게 시키지 않았으면 못했어요. Es que si su madre, si no hubiese empujado a Jacob, Jacob no podía hacerlo. 야곱이 아버지에게 가기 위해서는 자기 마음속에 저주받을지 몰라 하는 그 생각을 이겨야 갈 수 있는 거거든요. Jacob, para presentarse al padre, sí o sí tenía que negar a este miedo, a su pensamiento y llegar allí. 근데 어머니가 뭐라냐면 야, 그 저주는 내가 받을게. 니 절대 저주 안 받아. 그래도 Pero, 만일 저주 받으면 내가 받을게. pero la madre Rebeca decía, tu maldición pasará sobre mí, así que tú escúchame solamente mi voz y vete a tu padre a recibir la bendición. 이게 이제 믿음으로 행하는 거예요. Y esto Jacob hacía por fe. 야곱의 마음속에는 하나님의 약속이 들어와서 하나님의 그 뜻이 야곱을 그 일을 하도록 시킨 거예요. En el corazón de Jacob le llegó la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios le empuja a hacer estas cosas. 에서는 아버지 이삭의 말을 듣고 사람의 말을 듣고 자기가 할 수 있는 최선을 다했어요.
Pero al cambio, Esaú, escuchando de su padre, que es el ser humano, escuchándolo, hizo todo lo que él podía hacer. 이게 둘이 다른 거예요. Que es una diferencia clara entre uno al otro. 행함이 없는 믿음, 행함이 있는 믿음, 이게 뭡니까? ¿Y qué quiere decir la fe sin obra o la fe con obra? ¿Qué quiere decir? 자기 힘으로 하는 행함은요, 자기의 한계를 넘지 못합니다. Porque el que hace la obra, el que obra por su manera, nunca podrá pasar su límite. 자기 힘으로 하는 행함은요, 절대로 한계를 넘지 못해요. El que obra por su esfuerzo nunca podrá pasar su límite. 야곱은 스스로는 아버지 앞에 가서 내가 에서입니다라고 강하게 말할 수 없었어요. Jacob nunca podría decir ante padre que yo soy Esaú. 근데 어머니가 Pero 야, la 이게 하나님 madre, 뜻이야. pero la madre decía, esto es la voluntad de Dios. 너는 지금 아버지 이삭에게 가는 게 아니고 하나님에게 가는 거야. Estás tú ahora, no, estás ahora yendo a Dios, no a tu padre. 이 축복은 아버지 게 아니고 하나님 거야. Esta bendición no es de tu padre, sino es de Dios. 하나님 너를 축복하고 싶어 해. Dios quiere bendecirte a ti. 하나님 앞에 하나님 듣고 싶은 말을 하는 거야. Así que delante de Dios, tú habla lo que Dios quiere. 너는 가서 분명히 말해. 아버지의 처다들 애섭니다. 이렇게 말해. Así 알겠지? que tú dile a tu papá, claramente tú eres el hijo mayor que eres Esaú. 이제 그렇게 축복을 받은 거예요. Y así él recibió la bendición. 한계를 넘는다, 못 넘는다. Y el que pasa su límite, otro que no pasa su límite. 진짜 믿음이다, 아니다. 이걸 어떻게 구분합니까? Entonces, ¿cómo se diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa? 저는 시간이 나면 이제 독일 교회에 가서 말씀도 듣고 또 사람들도 만나고 하는데요. Y de vez en cuando, que cuando tengo tiempo, yo visito a otras iglesias y escucho la prédica y me encuentro con más personas. 여러 교회, 여러 도시, 여러 교회를 다녀봤어요. Y yo había visitado muchas iglesias de diferentes ciudades aquí en Alemania. 제가 질문을 해요. Y yo hago pregunta, 당신은 천국에 갈 자신이 있습니까? ¿usted tiene certeza de poder ir al cielo? 그럼 사람들이 뭐라고 하냐면요. Entonces, ¿sabe cómo me contestan? 네, 갈 수 있어요. 이렇게 말해요. Y me contesta, sí, yo podré ir. 그 천국에는 죄가 있는 사람은 못 가는데 당신 죄가 하나도 없습니까? Pero yo le pregunto, ¿el que tiene el pecado no puede ir al cielo? Entonces, ¿usted no tiene pecado? 난 죄가 없어요. 나는 뭐 사람을 죽이지도 않았고 강력 범죄를 저지르지도 않았고 나는 죄 없어요. Pero me contesta, es que yo no tengo pecado, yo no he cometido el pecado, no he matado, no he hecho delitos. 그래요? 그러면 당신 지금 죽으면 진짜 분명히 천국 갈 수 있습니까? Ah, entonces, así está bien. Entonces, usted ahora mismo, si te llega la muerte, ¿puedes ir al cielo? 뭐라고 하는지 아세요? ¿Y sabe entonces cómo me contestan? 그럴 것이다라고 말을 해요. Ojalá que sí. 독일 말로는 나는 소망하는데 나는 생각할 때 아마 갈 거야. 그렇게 Y en alemán quiere decir, espero que pueda ir. Eso quiere, así contesta. 천국은 누가 갑니까? Hermano, ¿quién es el que realmente puede ir al cielo? 죄가 한 방울도 없는 사람이 Ni una gota del pecado que tiene en su corazón, este hombre va al cielo. 완벽하게 거룩한 사람이 Perfectamente limpio, santo. 완벽하고 의로운 사람이 Y perfectamente justo. 하나님처럼 깨끗한 의를 가진 사람이 천국을 가는 거예요. El que tiene la perfecta justicia como Dios, este hombre va al cielo. 근데 그 얘기를 딱 물으면 거의 대부분의 사람들은 글쎄라고 말을 해요. Pero cuando yo hago esa pregunta a las personas, entonces la mayoría de las personas me contesta, es que no sé realmente. 한계를 못 넘는 거예요. Quiere decir que no puede pasar este límite de su pensamiento. 왜요? ¿Por qué? 하나님께 받은 약속이 없는 거예요. Porque no tiene la promesa de parte de Dios. 하나님께 받은 약속이 없으니까 정확한 얘기를 못 하는 거예요. Porque no tiene la promesa recibida por Dios, así que no puede contestar claramente ante esa pregunta. 제가 한 6년 전인가 그런데요. Y hace 6 años casi, 60 몇 살 된 분하고 어떤 이제
아저씨하고 저하고 얘기를 좀 했어요. Y yo tuve una comunión con un señor de 60 años. 이분이 이제 우리 교회 자매님이 데리고 왔더라고요. Y este señor es traído por 우리 una 교회 hermana 자매님. de la iglesia. 예, 근데 이 자매님이 나한테 목사님 이분 좀 성경 공부 좀 하면 좋겠습니다. Y esta hermana me ha traído este señor diciendo, ah, pastor, este hombre necesita tener comunión con usted. 요즘 고민이 굉장히 많다고 그래요. Ah, porque este señor tiene muchas preocupaciones últimamente. 그래요? ¿Así? 예, 얘기할게요. 같이 얘기할게요. Bueno, entonces vamos a hablar juntos. 뭐가 그렇게 어렵습니까? 얘기를 했어요, 제가. Yo le pregunté, ¿qué preocupaciones usted tiene? 아, 목사님, 제가 요즘 많이 두렵습니다. Es que, pastor, últimamente tengo mucho miedo. 뭐가 두렵습니까? ¿Y de qué miedo tienes? 아, 요즘 건강도 별로 안 좋고 그러는데 제가 꼭 죽으면 지옥 갈 것 같은 마음이 듭니다. Es que últimamente me encuentro mal de salud y que yo creo que si muero, creo que voy a ir al infierno. 왜 그런 생각이 들죠? ¿Y por qué piensas así? 집에 있으면 제 아내가 저보고 맨날 그래요. 당신 죽으면 지옥 갈 거라고. Y cada vez que mi mujer me dice en casa, si te mueres, tú irás al infierno. 참 재밌는 얘기했어요. Muy, muy interesante así era. 왜 당신 아내한테 뭐 잘못한 거 많습니까? Entonces yo pregunté, ¿habrá hecho cosas malas a su esposa o qué? 글쎄요, 난 잘 모르겠는데요. No sé, ni me entero de eso. 그럼 아내가 왜 그런 얘기를 합니까? Entonces, ¿por qué tu esposa te habla así? 예, 뭐 나도 잘 모르죠. La verdad que no sé muy bien por qué me dice eso. 그럼 선생님, 당신이 천국 갈 수 있는 자격이 있는 사람인지 한번 얘기해 봅시다. Entonces, vamos a hablar, señor, vamos a ver si usted es digno de poder ir al cielo. Vamos a ver. 당신이 만약에 천국을 간다면 어떤 조건으로 천국을 갈 겁니까? En caso de que si usted va al cielo, ¿con qué condición usted podría ir al cielo? 목사님, 저는요, 호텔을 경영하고 있는데, Es que, pastor, ahora como yo administro de un hotel 저는 교회에 가서 진짜 일을 많이 했습니다. y además, aparte de esto, yo asistía a la iglesia y que servía mucho. 다른 나라에서 또 다른 도시에서 목사님들이 오시면 제가 지극정성으로 대접하고, Realmente si visitaba un pastor de otro país, otra ciudad, yo realmente con corazón atendía a ellos, servían a su visita. 교회 열심히 나가고, Y yo asistía con fidelidad a la iglesia 헌금도 많이 하고, y también ofrendaba mucho. 진짜 교회에서 이렇게, 인정을 받는 그런 신앙생활을 했습니다. Yo era un buen obrero reconocido por varios hermanos en la iglesia. 그래요? Así es. 수고 많이 하셨네요. Buen trabajo ha hecho usted. 근데 왜 그렇게 열심히 했는데 천국 갈 자신 없는 거예요? Pero sin embargo, con todo lo que usted ha hecho, pero ¿por qué no tiene la certeza de poder ir al cielo? 그래서 나는 진짜 천국 갈 것 같은데 열심히 했기 때문에 천국 갈 것 같은데 제 아내는 저보고 맨날 지옥 간대요. Yo por mí, yo diría y quiero decir que yo podría ir al cielo, pero es que mi esposa me dice que yo iré al infierno. 자, 그러면 우리가 당신이 천국을 가는지 지옥을 가는지 한번 판단해 봅시다. Entonces, vamos a ver que si usted puede ir al cielo o no, vamos a ver. 자, 하나님이 당신이 딱 천국 앞에 왔을 때 물으시겠죠? Cuando usted muere, se presentará ante Dios en el juicio y Dios te preguntará, 너는 천국에 갈 티켓을 가지고 왔냐? ¿o tú tienes entrada al cielo? 뭘 내놓을 거예요? Y entonces, ¿usted qué mostraría a Dios? 또 아까 얘기한 그거 얘기하더라고. 뭐 이렇게 하고 저렇게 하고 이렇게 했다고. Entonces ese señor me quería hablar otra vez lo que me había contado, lo que hice yo para iglesia, para mí, para pastores. 하나님이 야, 너 그걸로 안 돼. Pero Dios te habla, esto no es suficiente. 그건 천국 들어가는 티켓이 아니야. Y además esto no es la entrada para ir al cielo. 천국 들어오는 티켓을 보여줘봐. Y muéstrame la entrada. 제가 이제 물었어요. 나한테 좀 보여주세요. 그 티켓. Entonces yo le pedí a ese señor, Señor, muéstrame esta entrada para mí, por favor. 말을 못하는 거예요. Pero ese señor ya quedó callado, no sabía qué hablar.
당신 마음에 죄가 있죠. Yo pregunté, ¿usted en su corazón hay pecado o no? 아, 내 마음에 죄가 있습니다 하는 Es 거예요. que realmente sí que hay en mí pecado. 죄 있는 사람이 천국 갈 수 있습니까? ¿Hay que tiene pecado podrá ir al cielo? 글쎄요. Ay, no sé. 아니, 당신 찬송가도 몰라요? Pero usted no conoce esa alabanza. 거기 죄인 전혀 없으니 거룩한 자뿐일세 그런 찬송가 있잖아요. Allí en el cielo no hay pecadores, solamente los santos. Hay una alabanza así. 죄인은 천국에 못 가요. El pecador no puede ir al cielo. 아, 내가 열심히 살았는데요. Ah, es que pero yo vivía esforzándome mucho. 예수님이 그랬잖아요. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 가는 게 아니라고 그랬잖아요. Y Jesús mismo también dijo, el que llama Señor, Señor, no todo irá al cielo. 죄를 조금이라도 가지고 있으면 절대로 천국에 못 갑니다. El que tiene en su corazón un poco de pecado nunca podrá ir al cielo. 지금 당신 다시 한번 정확하게 판단해 보세요. Espero que ustedes vean sinceramente este punto delante de Dios. 당신이 지금 천국 가는 사람입니까? 지옥 가는 사람입니까? ¿Realmente usted es quien pueda ir al cielo o realmente está dirigido para el infierno? 이분이 기분이 별로 안 좋아지는 거예요. Entonces, cada vez más que hablaba conmigo, se sentía muy mal. 아니, 목사님 도와달라고 왔는데 왜 이상한 걸 묻고 그래요? Oye, este pastor, yo he venido para pedirle consejo, pero me está llevando a un campo extraño. 아니, 병이 있으면 그 병의 원인을 알아야 치료할 거 아니에요. Es que, señor, cuando usted tiene enfermo una enfermedad, entonces hay que saberlo bien por qué tiene esa enfermedad y cuál es la enfermedad y para curar. 당신 신앙은 병이 걸렸어요. Y su vida de fe en Cristo está enferma por eso. 그렇기 때문에 치료하려면 원인을 알아야 돼요. Y por lo cual es necesario conocer exactamente cuál es el problema. 자, 당신은 천국을 가는 사람입니까? 지옥을 가는 사람입니까? Entonces, usted está dirigido para el cielo o para el infierno. 한 5분 동안 말을 안 ha더라고요. Entonces, unos 5 minutos se quedó callado. 그러더니 저는 죄가 있어서 지옥 갈 것 같습니다. Y luego últimamente decía que yo por mis pecados ya creo que voy al infierno. 아니, 지옥 갈 것 같습니다예요? 아니면 지옥 갑니다예요? Señor, contéstame bien. ¿Cree que irá al infierno o realmente vas al infierno? 또 이제 몇 분 동안 대답을 안 해요. Y otra vez unos minutos no sabía cómo responderme. 목사님, 저는 지옥 가는 사람입니다. Pastor, yo soy destinado para el infierno. 당신 아내가 분명하게 말한 것 같아요, 그죠? Ah, entonces creo que su esposa a ese punto le dijo claramente entonces. 당신은 지옥 가는 사람이 맞아요. Sí, usted está dirigido para el infierno. 어떻게 해야 되죠? Entonces, ¿qué tienes que hacer? 당신이 뭘 더 열심히 하면 천국 갈 수 있을까요? Haciendo qué cosa usted podrá ir al cielo. 글쎄요. No sé. 당신이 지금보다 더 열심히 하면 그걸 가지고 천국 갈 수 있을까요? Entonces, si se esforzara más de lo que antes, ¿con eso podrá ir al cielo? 아니요. No creo ahora. 당신 신앙은 잘못된 길을 간 겁니다. Y estaba dirigida a su vida equivocadamente entonces. 그렇게 행해서는 천국 갈 수 없습니다. Con estas obras nunca puede ir al cielo. 야곱처럼 해야 됩니다. Y como Jacob, usted tiene que creer. 어떻게 하면 야곱처럼 하는 겁니까? Ah, pero ¿cómo creer como Jacob? 내가 가르쳐 줄게요. Yo le voy a enseñar. 한번 해보세요. Y así vaya creyendo. 자, 우리 로마서 8장을 보겠습니다. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. 로마서 8장 Romanos capítulo 8, 31절 el versículo 31. 여기에 이 일에 대하여 우리가라고 말을 하는데 여기 우리를 빼고 나를 넣어보세요. Y aquí pues, dice aquí en la Biblia, ¿qué pues diremos esto? Nosotros diremos esto, pero en lugar de diremos, ¿qué pues digo yo a esto? Así usted lea la Biblia. 자, 여기 31절부터 34절까지 여기에 나를 넣어서 당신 이름을 넣어서 한번 읽어보세요. Aquí en esta cita bíblica, en lugar de nosotros, usted ponga su nombre aquí. 여기 계신 분들도 한번 여러분의 이름을 넣어서 한번 읽어보세요.
Y aquí, por favor, todo usted también que ponga su nombre en esta cita bíblica, así lo lea, por favor. 31절부터 읽겠습니다. 31절 한 절 먼저 읽어보세요. Solamente 31, cada uno vaya a leer, por favor. En lugar de nosotros pongamos nuestro nombre. ¿Qué pues digo a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? 32절 32. El que no escatimó ni a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará también con él todas las cosas? 33절 굉장히 중요한데요. 33 es muy importante. 한번 읽어보겠습니다. ¿Quién acusará a mí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 여기에 만약에 이제 후안 목사님 이름을 넣으면 누가 능히 하나님의 택한 후안을 송사하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니. Sí, aquí si ponemos el nombre del pastor Juan, para entonces, ¿quién acusará a escogido Juan de Dios? Dios es el que justifica. 34절 34. 한번 ¿Quién es, 읽어보겠습니다. quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también la resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por Juan. 제가 물었어요. 선생님, 당신을 의롭다고 한 분이 누굽니까? Yo le pregunté al Señor, ¿quién es el que te justifica, Señor? 하나님이죠. Es Dios. 예, 맞습니다. Así es. 그럼 하나님이 당신을 의롭다고 하면 당신이 의롭습니까? Sí, entonces si Dios te habla, si te dice que eres justa, eres limpio, entonces eres limpio. 아, 글쎄요. No sé. 저는 좀 죄가 많아요. Es que para decir esto es que no tengo mucho pecado en mí. 제 아내가 잘 알아요. Es que mi esposa me conoce bien. 제가 물었어요. Y yo pregunté al Señor, 당신의 판단이 맞습니까? 하나님 판단이 맞습니까? ¿su razón es correcta o la palabra de Dios es correcta? 하나님 판단이 맞지요. Sí, la palabra de Dios es correcta. 하나님 당신을 의롭다고 했어요. Y aquí dice que Dios te justifica. 당신 의롭습니까? Entonces, ¿ya eres justificada? 글쎄요. No sé. 제가 원인을 알겠더라고요. Yo entendí ahora la razón por qué él está así. 아, 당신은 구원을 받지 못하겠습니다. Ah, creo que usted no podrá recibir la salvación. 저는 당신을 도와줄 수가 없겠습니다. Es que creo que no, yo no puedo ayudarte. 아무래도 당신은 지옥을 가야 될 것 같습니다. Ah, creo que usted va a ir al infierno. 이걸 너무 놀라는 거예요. Y entonces se asustó en gran manera. 목사님, 그게 무슨 말이에요? ¿De qué habla, pastor? 아니, 목사님이 돼가지고 나를 도와줘야지. 그렇게 말하면 어떻게 돼요? Ah, siendo pastor, usted me tiene que ayudar a entender. ¿Cómo me puede decir así? 그건 저주하는 거잖아요, 저주. Usted me está maldeciendo ahora. 그러면 내가 저주해야지 뭐, 그러면 내가 축복합니까? Ay, Señor, ¿qué yo puedo hacer? ¿Que te voy a bendecir o entonces si no creen en la palabra? 목사님, 말을 어떻게 그렇게 하세요? 막 화를 Ah, 막. pero pastor, ¿de qué hablas? ¿Cómo puedes hablar de esa manera? 선생님, 나는 하나님의 종이에요. Señor, yo soy siervo de Dios. 나는 하나님을 섬기는 사람이에요. Yo soy quien sirva a Dios. 근데 당신이 내 앞에 앉아가지고 내가 믿는 하나님, 내가 섬기는 하나님 너무 무시하고 있잖아요. Pero usted sentado delante de mí está menospreciando al Dios a quien yo sirvo. 난 진짜 너무 화가 나요. Y por eso estoy muy enfadado por eso. 당신 같은 더러운 죄인이 어떻게 거룩한 하나님 이렇게 무시할 수 있는 거예요? ¿Cómo puede menospreciar así tanto la palabra de Dios que está escrito así como usted siendo pecador? 목사님, 나 하나님 무시하지 않았어요. Es que, pastor, yo nunca he menospreciado a Dios. 지금 무시했잖아요. Y ahora usted está menospreciando. 내가 언제요? ¿Pero cuándo? 아니, 하나님이 당신을 의롭다고 하는데 당신은 글쎄요라고 대답했잖아요. Porque usted ha contestado como Dios es el que justifica, pero usted aún decía que no sé, creo que me justificará o no. Así ha respondido yo no. 당신이 하나님보다 더 맞다는 거 아니에요. Y eso quiere decir que usted tiene más razón que Dios, ¿sí o no? 나 진짜 기분 나빠요. Y por eso me siento muy mal con usted. 당신 하나님보다 더 옳습니까? ¿Usted cree que es mejor que Dios? 당신 하나님보다 더 아는 게 많습니까? ¿Usted sabe más que Dios?
아니, 하나님이 의롭다 하면 의로운 거지, 뭐 말이 많아요. ¿Y qué tantas palabras tiene que Dios es el que justifica? Entonces el que te justifica. 이분이 조용해지는 거예요. Y entonces él meditaba en esto y quedó callado. 한참 있다가 나한테 이렇게 말하더라고요. Y un tiempo después él empezó a hablarme así. 목사님, 죄송합니다. Pastor, lo siento de verdad. 나는 죄가 많은 사람입니다. Yo soy quien tiene mucho pecado. 그래서 하나님 날 의롭다고 하는 게 내가 너무 과분하게 들렸습니다. Y por lo cual, como que Dios el que me justifica, para mí era demasiado y que no creía que era digno de recibir esa palabra. 아무리 그래도 그렇지 나 같은 사람 의롭다고 하면 돼? 이런 ma음이 들었어요. Y como yo, tal persona como yo, ¿cómo Dios me puede justificar? 근데 목사님, 나 하나 궁금한 게 있는데요. Pero yo, pastor, no tengo una pregunta aún. 하나님, 왜 나 같은 사람 의롭다고 해요? ¿Y por qué Dios me justifica a tal persona como pecador como soy yo? 제가 너무 기가 막혀서 말이 안 나오더라고요. Y yo no podía continuar a hablarle. 당신 교회 몇 년 다녔어요? Usted, señor, ¿cuánto tiempo asistía a la iglesia? 30년도 넘게 다녔어요. A más de 30 años asistía a la iglesia. 근데 그거밖에 못 배웠어요? Pero no ha aprendido eso, esa parte. 제가 막 뭐라 했어요. Así yo regañé un poco. Porque no puedo quitar la voz. 예수님이 왜 죽었습니까? ¿Y por qué murió Cristo? 당신 그거 압니까? ¿Sabe usted por qué? 알지요. Ah, yo sé eso muy bien. 예수님 왜 죽었는지 말해봐요. Entonces, cuéntame por qué murió Jesús. 예수님이 우리 세상 죄를 지고 가셨죠. Jesús llevó todo el pecado del mundo entero. 잘 아시네요. Ah, usted sabe muy bien. 그럼 세상 죄에서 당신 죄는 쏙 빼고 가져갔습니까? Ah, entonces en el pecado del mundo creo que Cristo excluyó su pecado, ¿verdad? 예? ¿Qué? 예수님이 세상 죄를 지고 갈 때 당신 죄는 쏙 빼고 가져갔습니까? Ah, creo que cuando Jesús llevó el pecado del mundo entero, creo que ya excluyó su pecado, dejándote, creo se fue. 성경에 그런 얘기 있습니까? ¿Así está escrito en la Biblia? 아니요. No. 예수님이 세상 죄를 지고 십자가에서 피 흘려 죽었잖아요. Jesús llevando, cargando el pecado del mundo, él fue crucificado en la cruz o no. 당신을 위해 죽었잖아요. Ese Señor murió por usted. 그래서 하나님 당신 보고 의롭다고 하는 Por 거잖아요. lo cual Dios te justifica por su muerte. 성경 한번 더 읽어볼까요? Busquemos una parte más. 자, 우리 로마서 5장을 좀 보겠습니다. Romanos capítulo 5 vamos a buscar. 8절. Romanos capítulo 5, el versículo 8. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 그러면 이제 우리가 그 피를 인하여 의롭다 하심을 얻었은즉 더욱 그로 말미암아 진노하시면서 구원을 얻을 것이니 Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 곧 우리가 원수 되었을 때에 그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님으로 더불어 화목되었은즉 화목된 자로서는 더욱 그의 살아심을 인하여 구원을 얻을 것이니라. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 당신은 죄가 많은 사람입니다. Usted quien tiene muchos pecados. 근데 여기 성경이 뭐라고 했습니까? Pero aquí la Biblia que dice, 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 죽었다고 그랬습니다. dice el versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores. 10절에 원수 되었을 때에 El versículo 10, porque siendo enemigos, dice, 당신은 죄를 지어서 하나님의 진짜 원수였는데 하나님은 당신을 사랑해서 예수님을 보냈습니다. realmente usted con tantos pecados que siendo enemigo de Dios, aún Jesús murió por usted. 구원을 얻을 것이다라고 그랬는데 왜 그런지 아십니까? Y por eso dice la Biblia, seremos salvos, dice, porque ¿sabe por qué? 당신이 지금 글쎄요라고 말하니까 그러는 거예요. Es porque usted dice, aún no sé. 이제 당신이 글쎄요가 아니고 목사님 나는 의롭습니다. 예수님 나를 위해 죽었네요. 내가 의롭습니다. 그러면 이게 이제 이루어지는 거예요. Por eso ahora en lugar de decir, no sé, sino, sí, Señor, realmente así dice la palabra, entonces esta palabra se cumple en tu corazón. 우리가 로마서 8장 다시 한번 읽어봅시다. Vamos a volver a leer el capítulo 8.
30절, 33절. 33. 누가 능히 하나님이 택하신 자들을 송사하이로 의롭다 하시니 하나님이시니. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 누가 의롭다고 했습니까? ¿Quién te dice que el que justifica 하나님이 의롭다고 했습니다. es Dios, hermanos? 당신 아내는 당신을 보고 지옥 가는 죄인이라고 했고, Ahora 하나님은 su, 당신을 보고 천국 가는 의인이라고 했습니다. 뭐를 ahora 믿어요? su esposa le dice que eres quien tiene pecado, así que tiene que ir al infierno, pero Dios ahora te dice que Dios te justifica y tiene esa salvación. ¿Qué vas a creer? 이분이 그날 이 말씀을 마음에 받아들였습니다. Ese señor aquella tarde aceptó esta palabra de Dios. 너무 좋아하는 거예요. Él se puso muy contento. 목사님, 저 이제 무슨 말인지 알겠습니다. Ah, pastor, ahora entiendo y creo. 저 이제 천국 가는 티켓을 얻었습니다. Ahora tengo entrada para el cielo, pastor. 보여줘봐요, 내가 그랬어요. Entonces le dije, muéstrame esa entrada, por favor. 여기 있어요, 여기. Y así me quería mostrar la Biblia. Aquí tengo la entrada mía. 하나님 날 의롭다고 했어요. Dios me dijo que ya Él me justificó. 당신 집에 가면 당신 아내가 또 당신 지옥 갈 거라고 할 건데. Pero usted cuando llega a la casa, creo que su esposa le siga diciendo que vas a ir al infierno. 아이, 그래도 나 이제 의로워요. Ah, da igual lo que me diga mi mujer, pero ya soy justificado ya. 예수님이 나를 의롭게 했습니다. Porque es Cristo quien me justificó. 목사님 고맙습니다. Pastor, muchas gracias. 그럼 당장 전화를 하는 거예요. Y así, entonces empezó a llamar a alguien. 자기 아내한테 전화했어요. Y llamó a su esposa. 여보, 나 이제 지옥 안 가. Mi amor, ahora ya no voy al infierno. 나 이제 천국 가. Y no tengo la entrada al cielo. 막 거기서 간증을 하는 거예요. Así delante de mí estaba dando testimonio a su esposa. 여러분, 우리는요, 우리의 가진 것으로 살면은 안 돼요. Hermanos, nosotros no debemos de vivir con lo que tenemos, 예수님으로 살아야 돼요. sino tenemos que vivir de Cristo. 우리 마음 속에 있는 생각이 있고 또 성경을 통해서 들려진 하나님 말씀이 있잖아요. Hay pensamientos en nosotros y también hay palabras en la Biblia. 하나님이 교회를 통해서 말씀하시잖아요. A través de la iglesia Dios nos habla también. 그 말씀을 듣고 행하는 게 살아있는 믿음인 거예요. Realmente la fe viva es el que cree y acepta la palabra de Dios. 맨 처음에 중요한 게 뭐냐 하면 Por eso 나를 의롭게 하신 하나님을 믿는 거예요. por eso es el primer paso más importante con Dios, es creer el que justifica al impío. 예수님의 피가 나를 정말 온전하게 영원히 거룩하게 했다는 걸 믿는 거예요. El primer paso es creer que la sangre preciosa de Cristo ya me limpió perfectamente para siempre. 예수님은 영적인 신랑으로서 우리에게 당시의 사랑을 주셨어요. Jesús, siendo nuestro marido espiritual, nos ha dado su amor. 그게 십자가의 보혈이고 그게 예수님의 복음이에요. Es la preciosa sangre de Cristo y es el evangelio de la cruz. 이제 우리가 그걸 마음에 받아들이면 Y ahora esto, aceptando a nuestro corazón, 야곱처럼 말하면 y así hablando como Jacob, 아, 나는 에서가 아니지만 난 에서야. aunque ya no soy Esaú, pero ya soy Esaú. 나는 의롭지 않지만 난 의로워. Aunque yo no soy, aunque yo soy débil, no soy justo, limpio. 나는 나로 말미암아 의로울 수 없지만 예수님이 나를 의롭게 했기 때문에 난 의로워. Aún por mí yo no puedo ser justo, pero por Cristo soy justo. 이렇게 하나님의 말씀이 내 마음에 그 복음이 내 마음에 있으면 De esa manera, si este evangelio y esta voluntad de Dios si hay en tu corazón, 이게 하나님이 보실 때 정확한 믿음이란 말입니다. esto es la fe delante de Dios. 그래서 예수님은 성경에서 이렇게 3번 말씀하셨어요. Y así que en la Biblia Dios habló 3 veces. 누구든지 나를 따라오려면은 Para seguir en pos de mí, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라와라. niégase a sí mismo y toma cruz y sígame, así dijo. 이게 이제 신앙인 거죠. Ya eso es la vida en Cristo. 그러니까 야곱은 자기를 부인했단 말입니다. Así que Jacob negó a sí mismo 그리고 하나님의 말씀을 뜻을 받아들인 거예요. y luego aceptó a la voluntad de Dios. 그 하나님의 뜻을 가지고 하나님 앞에 섰던 거예요. Y con esa voluntad de Dios, él se presentó delante de Dios. 정말 여러분들 모두
진짜 예수님이 여러분 마음에 가득해서 행복한 삶을 사시길 바랍니다. Espero que todos ustedes, que en su corazón esté lleno de la voluntad de Dios y vivir al resto de su vida en esa voluntad de Dios en Cristo. 3일이 금방 가버렸네요. Yo creo que se nos ha pasado muy rápido los 3 días, ¿verdad? 이렇게 많이 참석해 주셔서 너무 고맙습니다. Muchísimas gracias por vuestra participación. 예, 이 독일 베를린을 위해서도 독일을 위해서 기도 많이 해주세요. Y también os pido mucho que ore por Alemania y por la iglesia de Berlín. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 예, 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos las gracias. 하나님 아버지, 당신은 우리를 사랑해서 예수님을 보냈습니다. Señor, tú nos amas tanto, por eso nos mandaste tu Hijo unigénito. 예수님은 당신의 그 몸을, 당신의 피를 들여서 우리를 샀습니다. Jesucristo entregando su cuerpo y derramando su sangre nos compró. 이제 우리는 예수님 안에 있습니다. Y ahora estamos en Cristo Jesús. 여기에 모인 모든 분들 마음속에 그리스도가 가득하게 하시길 바랍니다. Señor, por favor, permítele que todo lo que estamos conectados en esta noche, que esté lleno de la palabra. 야곱처럼 하나님의 뜻에 이끌려서 하나님의 뜻을 행하는 사람으로 살게 하시기 바랍니다. Permítanos la vida como Jacob, siguiendo a la voluntad de Dios. 우리 스페인 교회를 통해서 스페인에 복음이 크게 전해지길 바랍니다. Esperamos que por la Iglesia de España, que este evangelio tan preciso se predique en toda parte de España. 이 시간을 감사드리며 예수님 이름으로 기도했습니다. Dándote la gracia en este momento, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Muchísimas gracias. 다음에 뵙겠습니다. Nos vemos en otra ocasión.